भगवते वासुदेवा आज रुक्मिणीकर बंदापना कार्यक्रम समाप्त हो जाइछि। समस्त देवादेवी माने एथर निज निज पुर को चली जाइछंती। सखी माने रुक्मिणी को नहीं मंदिर को जाउछंती। देव कन्या नाग कन्या जादवंक नारी जादवंक नारी जे जहापुर को गले बंदापना सारी एबे बंदापना सारी जे जहापुर को गले बंदापना सारी एबे बंदापना सारी जे जहापुर को गले बंदापना सारी एबे बंदापना सारी लेउटी चाहती थोके खंडे दूर जाई थोके खंडे दूर जाई थोके कामिनी को जीवा पाई मन नाही जीवा पाई मन नाही थोके कामिनी को जीवा पाई मन नाही जीवा पाई मन नाही थोके कामिनी को जीवा पाई मन नाही जीवा पाई मन नाही। आज देवकन्या नागकन्या माने समस्ते आसीथिले ये जो बंदापना उत्सव रे शामिल होबा पाई किंतु जेतेबेले संध्या अवकाश हो जाउची सेतेबेले समस्ते आज जीवा पाई बाहरी चंती। जीवा पाई इच्छा नहीं कहीं कि ना ये रूप को जे देखिबो ये मनलोभा रूप को जे देखिबो सी केबे छाड़ी की जाई परिबोनी। तेणु आज देवकन्या नागकन्या माने जाउछंती किछि दूर बाट गला परे पुणी थरे पछकु फेरी चाहूछंती आ मने मने चिंता करूछंती जे आमको केही अटकेई दियंते कि ये जीवन सारा तांको सेवा करिबा पाई जदि प्रभु अटकेई दियंते केड़े भाग्य आमर ही थांता। एड़े कंदर्प पुरुष जहाँ को देखिले आखि फेरुनी आउ ये सारा संसार रे एमिति पुरुष कोउठी आमे देखिनु जे कोटि कोटि जन्म तपस्या करिथिबो आज तांकर अंक साइनी हबो। तेणु केड़े भाग्य से रुक्मिणीकर माँ रुक्मिणीकर केड़े भाग्य आउ रुक्मिणीकर एकमात्र योग्य बर होउछंती श्रीकृष्ण। तेणु एमिति नागकन्या देवकन्या माने जाउछंती किछु दूर बाटे जाउछंती पुणी पछकु फेरी चाहूछंती थोके कामिनी को जीवा पाई मन नाही लेउटी चाहती थोके खंडे दूरे थाई लेउटी चाहती थोके खंडे दूर जाई लेउटी चाहती थोके खंडे दूर जाई केवल जेबे दया करिबे आम्भकु दासी पणे खटी सेवा करते गोयाकु दासी पणे खटी सेवा करते गोयाकु दासी पणे खटी सेवा करते गोयाकु केवलंती श्रीकृष्ण पुरुष प्रधान एहाकु भारी जापणे रुक्मिणी भाजन एहाकु भारी जापणे रुक्मिणी भाजन एहाकु भारी जापणे रुक्मिणी भाजन बेल काल जोगे आनी भेट कराइला आगरु विधाता एहा भियाई नथिला आगरु विधाता एहा भियाई नथिला आगरु विधाता एहा भियाई नथिला एमत थोकाए नारी विचारी नचिते अषाष्टम होई गले मदन आरते अषाष्टम होई गले मदन आरते अषाष्टम होई गले मदन आरते। तेणु आज एमिति रूप एमिति सुंदर रूप ये संसार मध्य कहीं नहांती। तेणु यांको योग्य केवल रुक्मिणी ही अटंती। ये कथा भाभी भाभी कृष्ण को कथा भाभी भाभी कई कई मदन रे व्यथित होउछंती मदन बाण रे विद्ध होउछंती आउ संध्या हो गलानी एथर जीवाकू पड़िबो समस्त को। तेणु नागकन्या देवकन्या माने आज पछकू बुली चाहूछंती पुणी पुणी आगकू जाउछंती एमिति करी समस्त आज चली जाइछंती। एथर रुक्मिणीकर हाथ धरी प्रभु श्रीकृष्ण निज मंदिर को विजय करुछंती। रुक्मिणी को हस्त धरी विजय चक्र पाणी मणिमा डाक
শুভে দিব্য বাণী মণিমা ডাক শুভে দিব্য বাণী মণিমা ডাক শুভে দিব্য বাণী নিয়বকাশরে বিজে অন্তপুরে যাই ধাই মুদুল সুলি মানে গলে আড়ই ধাই মুদুসুলি মানে গলে আড়ই ধাই মুদুসুলি মানে গলে আড়ই নগর পশ্চিম ভাগে বসন্ত মন্দির স্বহস্তরে বিশ্বকর্মা গঢ়িছি সে পুর স্বহস্তরে বিশ্বকর্মা গঢ়িছি সে পুর স্বহস্তরে বিশ্বকর্মা গঢ়িছি সে পুর। আজি এথর প্রভু মা রুক্মিণীଙ୍କର ହାତକୁ ଧରି ନିଜ ଶୟନ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ବସନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ଛୁଟି ଆସନ୍ତି ସେ ବସନ୍ତ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଅବସନ୍ତରେ ବସନ୍ତ ସେ ଘରେ ଘନ ଘନ ବହେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଁ ତାର ବସନ୍ତ ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଜି ନେଇ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। মণিমাণিক্যরে পিড়ান বৈডু জখম্ব সুদর্শনেরু শ্রেণী দিশই আরম্ভ সুদর্শনেরু শ্রেণী দিশই আরম্ভ সুদর্শনেরু শ্রেণী দিশই আরম্ভ রসাড়িলা পান পত্র নন্দাবর্ত কম দর্পণ বাড়র জ্যোতি দিশে অনুপম দর্পণ বাড়র জ্যোতি দিশে অনুপম দর্পণ বাড়র জ্যোতি দিশে অনুপম বেলাউড় বাচ বাড়ে রতন খঞ্জনি মহানিশা কালে কিবা উদে দিন মণি মহানিশা কালে কিবা উদে দিন মণি মহানিশা কালে কিবা উদে দিন মণি। আজি সেই বসন্ত মন্দির ভিতরে প্রবেশ করিসন্তি প্রভু, যাকি উপরে তারা ভଳି সবু খঞ্জা যাইছন্তি হীরা নীলা মোতি মাণিক্য। যে চান্দুয়াটি টঙ্গা যাইছি সে চান্দুয়ারে নানা প্রকার হীরা স্বর্ণ আদি খঞ্জা হয়েছি। তলে মধ্য রত্নরে খচিত শুদ্ধ স্বর্ণভূমি পদ্মরাগ পদ্মপীড় আদি হীরারে ନିର୍ମିତ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି। ତଳେ ମଧ୍ୟ ଶୋଭା ପାଉଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମହା ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଲେ ଯେମିତି ଆଲୋକିତ କରେ, ସେମିତି ଆଜି ଇଏ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋକିତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଘରକୁ। ସେ ସୁନ୍ଦର ଘରକୁ ଏମିତି ଆଲୋକିତ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ କେଳି ମନ୍ଦିର ବିଧାନ বচনে কহিবা পাই অছি কে ভাজন বচনে কহিবা পাই অছি কে ভাজন বচনে কহিবা পাই অছি কে ভাজন বিচিত্র সুপাতি খট দোলি সে মন্দিরে অপূর্ব টই তাহা মর্ত্য ভুবনরে অপূর্ব টই তাহা মর্ত্য ভুবনরে অপূর্ব টই তাহা মর্ত্য
ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଭୁବନରେ। ତେଣୁ ସେ ବସନ୍ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଖଟର ଦୋଳି, ଗୋଟିଏ ଖଟ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସଜା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଖଟକୁ ଦେବତା ମାନେ, ଦେବତା ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଯକ୍ଷ କିନ୍ନର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ସେ ଖଟ, ଯେଉଁ ଖଟକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅପୂର୍ବ ସେ ଖଟ, ଯେଉଁ ଖଟକୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ସେମିତି ଖଟ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୁବେରଙ୍କର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ସବୁ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସେ ଖଟଟି ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ସେ ଖଟଟି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ନେଇ ଅମର ଭୁବନରେ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଅମର ଭୁବନରେ ଯେତେବେଳେ ରଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, କୁବେର ଭଣ୍ଡାରେ ଯେତେ ରତ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ତାହାରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେ ଦୋଳି ଗଢ଼ିଲା। ତାହାରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେ ଦୋଳି ଗଢ଼ିଲା, ତାହାରି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେ ଦୋଳି ଗଢ଼ିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ତାର ଖିଲେ ନେଇ ଅମର ଭଣ୍ଡାରେ, ଜଗତ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ଥୋକେ ଦିନାନ୍ତରେ। ଜଗତ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ଥୋକେ ଦିନାନ୍ତରେ, ଜଗତ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ଥୋକେ ଦିନାନ୍ତରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଣି ଅମର ମଣ୍ଡଳରେ ରଖିଥିଲେ। ତାକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅମର ମଣ୍ଡଳରେ ରଖିଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁକିଛି ନାଶ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଏ ଖଟଟି ଭାସି 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 ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ରତ୍ନ ଖଟ, ସେ ଖଟଟି ଭାସି 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 ଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖଟଟି ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କଲେ? ମହାପ୍ରଳୟ ହୁଅନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଗଲା, ସେ ଦୋଳି ବିନାଶ ନହି ଜଳେ ଭାସୁଥିଲା। ସେ ଦୋଳି ବିନାଶ ନହି ଜଳେ ଭାସୁଥିଲା, ସେ ଦୋଳି ବିନାଶ ନହି ଜଳେ ଭାସୁଥିଲା। ପୁଣି କେତେ କାଳେ ଧାତା ସଞ୍ଚିଲେ ଧରଣୀ, ସେ କାଳେ ରଖିଲେ ତାକୁ ନିଜ ପୁରେ ଆଣି। ସେ କାଳେ ରଖିଲେ ତାକୁ ନିଜ ପୁରେ ଆଣି, ସେ କାଳେ ରଖିଲେ ତାକୁ ନିଜ ପୁରେ ଆଣି। ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରଳୟ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକି ସର୍ଜନା କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଭୂମିକୁ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିକି ସର୍ଜନା କରନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କରିଦେଲେ। ଦେଖିଦେଲେ ସେ ଖଟଟି ଭାସୁଛି। ତେଣୁ ଧାତା ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନେଇ ସେ ଖଟଟିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଦିନେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପୂର୍ବ ଖଟଟିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଖଟଟିକୁ ମାଗିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମଦେବକୁ କହିଥିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ଏଇ ଖଟଟିକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ମାଗିଥିଲେ ଖଟ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଖଟଟି। ପାର୍ବତୀ ସହିତ ଶିବ ସେ ଦୋଳି ସଜାରେ, ଥୋକେ କାଳ ପହୁଡ଼ିଲେ ରଖି ନିଜ ପୁରେ। ଥୋକେ କାଳ ପହୁଡ଼ିଲେ ରଖି ନିଜ ପୁରେ, ଥୋକେ କାଳ ପହୁଡ଼ିଲେ ରଖି ନିଜ ପୁରେ। ତ୍ରେତା ଯୁগে ତପ କଲେ ଜନକ ରାଜନ, ସେ ଦୋଳି ସନ୍ତୋଷେ ତାକୁ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ସେ ଦୋଳି ସନ୍ତୋଷେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ସେ ଦୋଳି ସନ୍ତୋଷେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତେଣୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେ ଖଟଟିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜନକ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ
ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଖୁସି ହେଇ ଏ ଖଟଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗେ ତପ କଲେ ଜନକ ରାଜନ, ସେ ଦୋଳି ସନ୍ତୋଷ ତାକୁ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ସେ ଦୋଳି ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ, ସେ ଦୋଳି ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତେଣୁ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜନକ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଖୁସିରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ସେଇ ଖଟଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜନକ ରାଜା ସେ ଖଟଟିକୁ ରଖିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଥିଲା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ସେତେବେଳେ ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ଏଇ ଖଟଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ସୀତା ସ୍ୱୟଂବର କାଳେ ରାମକୁ ଜନକ, ସେ ଅପୂର୍ବ ଖଟ ଦୋଳି ଦେଲେ ଯୌତୁକ। ସେ ଅପୂର୍ବ ଖଟ ଦୋଳି ଦେଲେ ଯୌତୁକ, ସେ ଅପୂର୍ବ ଖଟ ଦୋଳି ଦେଲେ ଯୌତୁକ। ରାଜ ଛାଡ଼ି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସ କଲେ, ଭରତ ସେ ଦୋଳି ପରେ ପାଦୁକା ପୂଜିଲେ। ଭରତ ସେ ଦୋଳି ପରେ ପାଦୁକା ପୂଜିଲେ, ଭରତ ସେ ଦୋଳି ପରେ ପାଦୁକା ପୂଜିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଜନକ ଯୌତୁକ ହିସାବରେ ସେ ଖଟଟିକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଖଟଟିକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବନବାସକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଖଟରେ ରାମଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ରଖି ଭରତ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। 14 ବର୍ଷର ବନବାସର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରି ରାବଣକୁ ବିନାଶ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବିନାଶ କଲେ। ଏପଟେ ଭରତ ସେଇ ଖଟ ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ରଖି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ରାବଣକୁ ବଧ କରି ସେ ରଘୁନାୟକ, ସୀତା ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଲେ ଅଭିଷେକ। ସୀତା ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଲେ ଅଭିଷେକ, ସୀତା ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହେଲେ ଅଭିଷେକ। ସନ୍ତୋଷେ ଶ୍ରୀରାମ ତାହା ହନୁମନ୍ତେ ଦେଲେ, ଗୌରବ ପାଇନ ହନୁ ଲାଞ୍ଜେ ବାନ୍ଧି ନେଲେ। ଗୌରବ ପାଇନ ହନୁ ଲାଞ୍ଜେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ଗୌରବ ପାଇନ ହନୁ ଲାଞ୍ଜେ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଲେଉଟି ଆସିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ହନୁମନ୍ତ, ବୀର ହନୁମନ୍ତ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବୀର ହନୁମାନ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସେହି ପଲଙ୍କଟିକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସେ ପଲଙ୍କଟି ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ଲାଞ୍ଜରେ ଗୁଡ଼େଇ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ସନ୍ତକ ବୋଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ କଦଳୀ ବଣ ଭିତରେ ରଖି ତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗୀ ହନୁମାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆସନ ବୋଲି ଜାଣି ସେ ମାରୁତି, କଦଳୀ ବନରେ ଯତ୍ନେ ରଖିଲେ ସାଇତି। କଦଳୀ ବନରେ ଯତ୍ନେ ରଖିଲେ ସାଇତି, କଦଳୀ ବନରେ ଯତ୍ନେ ରଖିଲେ ସାଇତି। କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଯହୁଁ ହେଲେ ଭଗବାନ, ଯେ ଦୋଳି ତାହାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଲେ ହନୁମାନ। ଯେ ଦୋଳି ତାହାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଲେ ହନୁମାନ, ଯେ ଦୋଳି ତାହାଙ୍କୁ ଆଣି ଦେଲେ ହନୁମାନ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ତାକୁ ଆଣି ରଖିଥିଲେ କଦଳୀ ବନରେ। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ଅନ୍ତରେ ଦ୍ୱାପର ପ୍ରବେଶ କଲା, ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ସେତେବେଳେ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ହନୁମାନ ସେ ଖଟକୁ ନେଇ କୃଷ୍ଣକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାକୁ ରଖିଥିଲେ।
विचित्र जे विपरीत विश्वकर्मा कूट आपणा मन को भूले बिंचणिया लट आपणा मन को भूले बिंचणिया लट आपणा मन को भूले बिंचणिया लट ऊपरे से चंद्रा तप रत्न झरामती कोटिए चंद्रमा प्राय विराजई ज्योति कोटिए चंद्रमा प्राय विराजई ज्योति कोटिए चंद्रमा प्राय विराजई ज्योति एमिति एक खटदोली विश्वकर्मा निर्माण करिसंती जहाँकि आपे आपे चामर बुलिबो जहाँकि विंचना करिबो मृदु मृदु पवन हब तेणु एमिति एक सुंदर भाव से खटटी को सजई देइसंती आउ से खटरे शयन करुछंती लक्ष्मी नारायण श्रीकृष्ण रुक्मिणी आज शयन को जाइछंती खट उपर पलंक उपर बसिछंती तेणु आज महेंद्र बेलारे पलंक उपर को हाथ धरी आज नहीं जाइछंती रुक्मिणी को आउ रुक्मिणी को से पलंक उपर बसैछंती प्रभु तापर कौन है सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय आज तो समय इशारा देलानी आज बाणी की विराम दबा टी प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करवा। जय राधे गोविंद 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 बोलो राधे गोविंद राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद जय राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद बोलो राधे गोविंद बोलो